Salam sayu lewi sayu malam menitam panak pahrilim hina ta tamte lewi ane jangul anak kui baras lang kenap awin te habahane ngabak dam peji hinta panak pahrilim hina ta tamte lewi ane sawi tam lang te ha dale hudik tam lang te dare ha o dan hina ta tamte aku mau tabi menitam dahin baina hasi Tuhan halam Tuhan puji dahin tampaan dahin maya urip tam dahin baina berkat Tuhan lahu alang muak ujung tam lim lahu ja itam pia-pia dang ala asi Tuhan paan maya urip tam. Jadi lebih ni aku isang geri kalau di batang katok ihati menuna nusikui jam Tuhan nyalam te aku menuna nusikui jam Tuhan nyalam te akui anan jadi batang katuk telok alwian awi tam pelamana li mitam kelunan dalam murid tu sentanane menampayan itam nginah te Tuhan Yesus menampayan itam jadi kelunan Kristen ada mesipan usitam jam Tuhan sang nyalam te itam ngihadat menuna itam amte adat dahin itam kahum kepercayaan sepun tam menuna dahin usidah jam Tuhan nyalam dah abin hanunan Tuhan alang kelalo nyalam itam lanpai tam ampean jam ihana Tuhan Yesus nai ngeleh men surga nai mengambil rupa di kelunan meninane hak murid kesuntanane menohanan ya matai te kayu salib ya pujung murid laan te dau ketelok dahin teh surga laan dahin Tuhan Yesus ani sang nauli laan ne alai tam alang inah teh jadi man Tuhan Yesus na itu sentanane meninana tam jam layang asih Tuhan layang halam Tuhan te urip tam kulunan ihati itam pelamana te halam Yohanes 3 ayat 26 kuman ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya Tuhan unah nyalam tetam. Ihakah hitam dang alaurip ihak hitam jam Tuhan telahu dahin jaha hitam nyalam te Tuhan telahu. Abin haka alang unah nyalam tetam. Jadi awi aku pelamana teori tam kelunane adang lan itam nyaruk ute nyayang ute murip salah murip alam salah ute murip alang hadina di jeak murip alang am tenang alang am sayu alang am pegah alang ngaprah kenap Tuhan itam nyalalang itam am jam ketang na tapi tamna nutih bin itam murip alam salah dahin itam am jam Tuhan nyalam itam ati hak itam na bari kelang mutiti tagu aku hitok te urip kui menuna jiklunan alang am jam Tuhan lan pakui jiklunan nganak alam keluarga Kristen tamak Kristen hina Kristen dah sepunta pakuna Kristen lahu dan aku nganak alam keluarga Kristen lahu di lantahan nutih urip kui nasihat tenang hunan Tuhan murid nyayang murid nyaruh murid am tenang libo urip sentana nah di lang jiak nya di lang masak nah di lang am tenang ihaka menuna moto urip kui menuna ihati temoro istemoro artina jima hana jima mate kah nuno ka gaya na nunana tua nuna gaya moto urip kui menuna jadi temoro istemoro nan artina mesti te masa depan ku
nusi te nuna usi ku jam langsung jadi tedo jema tedo bayar menohnan hak kita murid nyelalang murid jiap murid tenang alam kuri-kuri jaka kuri-kuri duman murid nyelalang menohnan hanapun ne paklong alam panapwe aku ji kulona dalam kalau salah den aku ne pelamana laan dalam panapwe adang aku taji daun aku matai dia aku matai alam salah asia-sina manapwe kau jadi meninan aku ne pelamana alam panapwe nai pukuli genap ihana aku makahurip ku Tuhan jadi teguh aku makahurip ku Tuhan hak tanah aku ne balui menuh aku pukuli genap di makahurip ku Tuhan ihana aku jam Tuhan nyalam te aku ihana aku jam kalau lo nyalam Tuhan te aku kalau lo sayang Tuhan te aku teguh aku sebayang dap tetap aku musid lunu nangih dap abin aku pelamana halam Tuhan sayu Tuhan telah murid ku alak menyakala aku menuri pelang jiap ulang nyakala aku menuri palang tenang alang masih aku jadi ihak nyalam aku teguh aku murid palang salam jadi aku percaya ada hanuna limkah menitam hihi menitam ada hitam kelunan pahu kelunan laksalaka biar menitam pukuli genap hini ilau Tuhan tu akah tam dang laut tu akitam jam nelana Tuhan nyalam tetam jadi abin anak aku sanggri kalau puen lalang lubuji atau pelamana malam mane hati Tuhan unak nyalam tetam Tuhan unak nyalam tetam nusiha hitam nyalam Tuhan bi Tuhan unak nyalam hitam nuni dauna dalam Yohanes 4 ayat 10 kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita artinya hitam pahalam kelunan ala unginah pahalam abin Tuhan unak nyalam te hitam jadi hak hitam pahalam pa tapi hitam pahalam ati abin huan Tuhan nihu hitam pahalam abin hak unak nyalam te hitam jadi aneh aku jam lelan ani dahun Tuhan ani aku percaya lelan abin ku berlaku dalam uripku menuna nusilan ku jam halam Tuhan te aku nusilan ku jam sayu Tuhan te aku bi Tuhan lan pa ku nyeladau lan pa ku kelunan lang jiap kelunan pa ku kelunan lang salah bi Tuhan nyalam te aku dahin hak lako menyelamatkan aku kurinaan kemalangan maut awi aku lepat yang ote enam hangun tusungun nunan Tuhan selamatkan bat urip ku anan pa nusiku jam ati asi Tuhan menaku ya nyelado lantak nyapa wita kelunan urip masalah nanti teguh aku unai pokoli kendap ku maka urip ku Tuhan aku unai puli karapanan meninan tu aku jam halam Tuhan ati utek aku lak melindungi aku lak tubuh aku jaga aku dah dia ku menuna dia di jak dia selalang ku menuna abin kenanyo Tuhan nyalam aku jadi abin anan ditanas atina sebabna Tuhan nyuhitam pahalam abin hauna nyalam tetan jadi witam ku manune aku nyalam Tuhan lan adang hitam nyalam Tuhan bihitok tam Tuhan unak nyalam tetam menampayan hitam nyalam teha iha alang unak nyalam hitam iha keha na itu sintanan apa bin hak nyalam tetam na itu sintana de alai hitam nyakala hitam patai menurut orang jiap iha keha na itu bin unak nyalam hitam jadi anak-anak sebab na hitam dang alauri bin iha unak nyalam tetam alang kedua alang tolak pelemanalaan aru kenap Tuhan maok hawa ngabantam penguli genap lan Tuhan pa nyalam tetam oi kurik men adang hauna nyalam tetam teh lamitam murip nyalalang murip jiak murip sala murip tenang alang lana Tuhan ok peluang menitam pa mook hawah menitam ok peluang menitam
Jaitam ni paklong, jaitam ni pelamana, jaitam ngelisa kenap, jaitam ni pukuli kenap di niloha. Anan tujuan Tuhan aru kenap tetam. Men ada nyalan hitam, ya aru kenap tetam, jaitam pukuli kenap. Ani sebabna Tuhan aru kenap tetam. Hitam pelamana bahasa alam 2 Petrus tolan telok ayat 10 pitan kumanu ni dauna tinan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi aru kenap Tuhan atih kana teh yana ji peluang ji ngawantam sang nang ngalauri. Bi kesabaran Tuhan atih perlu tampakai laho. Ihati kita mesti pukuli genap, kita mesti dipeklong. Nuno apa ru kenap Tuhan tetam. Selagi itam amne peklong, selagi itam amne bertobat, selagi itam amne ngelisah kenap, tek daunan naa nusin itam habah tobat lah, nusin habah nila abin ihanayanan sang nalay tanan tua. Anan itam sendiri dalam tanggung hati, abin itam am kasih bertobat. Nah akan hendak jenan pa, anggaplah kesabaran Tuhan kita untuk sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesempatan kesabaran Tuhan ini perlu telok antal pakai sayu ngawan telok ne pukul genap analang dahun natina. Jadi jam tapal mana lah di kisah para rasul pasal telok ayat 10 pitan kumak nuni dahun natina. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Awinanan naina pekelung kenap kelok ngelisah na kenap kalau ja kalau behen pukulina kenap kalau ja salah kalau Tuhan bat nuna tina. Jadi itam Tuhan yang hitam pukuli kenap, Tuhan yang hitam nai paklong awin menitam nai paklong teurip tam tu atam dang nai bertobat. Selagi itam am nai paklong itam jikuluna salah, itam jikuna lang masak, itam juga nalang jiak, itam juga nalang nyelalang. Urip tam am tenang honan Tuhan, urip tam salah honan Tuhan. Jadi kenap alang ni paklongan ni nah, alang geri tam ni pukuli kenap. Tagu itam ni pukuli kenap anan, nure Tuhan mabat salatan, menghapus salatan. Hakadahuna dinapa, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Awinanan man itelok panak pahrilim perulan telok nepaklong telemur telok mangsaban kumak telok kunan Kristinuna lan adang kunan Kristin telok di tanah urip telok am ngioh katuk Tuhan tanah urip telok am ngioh Kristen telok anak lang perlu ngabat telok bertobat tanah telok ampayan ngioh katuk Tuhan ampayan Mekah urip telok men Tuhan ampayan Mekah kenap telok men Tuhan ani perlu telok bertobat. Awin nusi Tuhan yenang ika kulunan Kristen bi hanyenang kenap ka urip ka tek ka upuli kenap ya tek ka umelang hadu lang diak ya tek ka nganap Mekah urip ka menihaya tek ka lalantangan nelo haya ani lang Tuhan yenang dalam kenaptan. Jadi tagu itam nepaklong nunan dahin melak ya hadi di aknonan neng lisah kena pulih bala Tuhan anak artinya tang bertobat nore Tuhan salatam an Tuhan bat kalau nyinang lahu halam dahun Tuhan laan Yesaya 40 telok ayat 25 Aku lah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan alang telok kelemahan lebih ini hati Tuhan mebat salaka Tuhan mebat salatan. Dulu tuk Tuhan sang membuat salatam kurikan deh ihate kita perlu bertobat kita perlu ngelisah kenap ni paklong taurip tam hadu itam melang sayu urip tam nyalalang urip tam salah honan Tuhan tam pukuli kenap
meninan Tuhan mabat salatan. Ya kadahun ya sayang telo basa nande saya papu telo ayat 25 nande. Akui adina alang mabat salakam, mabat selalangkam. Awin kenan akui sendiri. Dahin nusikui hitok te salakam laan ke Tuhan. Tinan tangguy tam upkoli kenap. Nusik Tuhan hitok te salakam laan. Nunok pa salatam, nunok pa hadui di aktam, nunok pa tenang urip tam. Selagi itam bernafas, selagi itam Allah murip dalam batongan ni, dalam kepeluang awan tam pukuli genap. Tagui tam pukuli genap, Tuhan kumak dini, nusi hai tok kesalatam laan, anak batna salatam, anak mayaw ni tam tek mensalatam. Anak nalang dahun Tuhan lang antalok basa lebih ni. Abinanan mentelok panak paharilim hinang tua telok tek dawan ni. Sayu telok pelamana sayu mentelok alang ko pukuli genap, menitam alang ko makah urip taman Tuhan, makah kenap taman Tuhan, alang ko melak urip alang jiak, hitok im dawan ni. Tuhan mabat salaka, Tuhan mengampuni lim salaka. Abinanan manita malang an Tuhan bat salah, manita malang an Tuhan ampuni salatam, ja itam tuboh kinah tam tipaan, ja itam murip tenang panhaunan na, ja mangtam sanguliabut laan nyoh barik tam malang utam lang, mangtam uliabut laan nyoh hadui lang ngawan Tuhan pasti kenap, dia kenap. Jadi awin non nabi itam upukuli kenap. Jadi abinanan mentelok panak paharilim ani hanji katok mentelok lim ja telok pelamana sayu hitok sayu dalam urip telok awin telok jadi anak Tuhan awin menlim kelunan ala bertobat ala maka urip naman Tuhan otomatik li kelunan anak disebut anak Tuhan. Kita pelamana dalam Yohanes tulanji ayat 22 kumanunan. Lim kelunan alang menerima namanya, nama Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ihati main kelunan alang terima Yesus, oleh muridna, alang pukuli genap, kelunan anak jadi anak Allah. Jadi abin anunan, kita perlu tubuh hubungan tam dengan Tuhan, kita perlu murid tenang tutau panhaunan Tuhan, jamang tamsang ngah bari kalang sayupaan. Jadi nana palahu mentelo alang arana Kristen itam sendiri alang jam itam kelunan Kristen ni Kristen usi artina itam bertobat Kristen usi artina jam tam lemana anak Kristen tam krene bintam kahum tam Kristen krene pa tamana Kristen hina anak Kristen anak Kristen jadi artina itam jadi kelunan Kristen keturunan. Jadi walaupun hitam kelunan Kristen perlu hitam bertobat. Artinya hitam secara pribadi maka urip taman Tuhan, maka kenap tam maka batung taman Tuhan dahin melak urip palang diakal salat dahin yang Tuhan. Anan arti Kristen. Kita pelamana teh halam dah murid Yesus yang pertama dah halam unak loh ninah teh Tuhan. Antok ya. Jadi dah aneh kelunan Kristen pertama ni dah disebut Kristen di hati kelunan alang jadi murid Yesus alang melak urip alang jiak murid usentana alang bertobat dahin penuh Mekah urip naman Tuhan dahin ngioh katok tabara Tuhan. Jadi adina alang anda sebut alang anda tut menuna kelunan Kristen. Jadi kelunan Kristen dan ina pengikut Kristus sejati menuna. Jadi menita malang kelunan alang karene sauna telok tubuh kinah telok sauna telok maka urip kalaman Tuhan abin urip telok tilang penting nasihat gelaran telok aran telok Kristen tu abi kinah telok urip telok ubalui hingga katok Tuhan atina alang na telok jadi anak Tuhan na telok jadi pengikut Kristus alang sejati alang lan. Jadi binanan telok panak paharilim hihi pamenitam adang tek kelemahan tek kekurangan tam. Jadi mangtam kumak sayukah Tuhan nyalam Tuhan tetam. Ani ji pelemana alang ngawan tam perlu ne peklong. Abin tek kahum kelunan pelemana nu ni.
Ayo sewa ke Tuhan tamni aru kenap Tuhan tani penyayang Tuhan tamni nyalam Tuhan tamni lim dahun tamati adang lanati Tuhan nyalam hitam kalau Tuhan nyalam hitam Tuhan kalau Tuhan masih hitam Tuhan mayang hitam Tuhan berkat hitam lim ani adang lananan bi teh lam hanut mesti Tuhan kasih hitam nah diulang dia apa di salah jadi teh balik kumak nuni jadi daha am kasih pukuli genap ngepung to daha am kasih kagod ku kena nuni dahun daha bae sang non to aku sang bertobat Tuhan apa nya diulang genap ku ieu kahum dah aku manuna ihaka surat Tuhan ku apa ihaka ha nihu hitam ngatuk na baraklunan pate dahun Tuhan jaklunan nalang kelenghi nati ne pukuli genap nunan krek jadi mangtam kumak bikin nuni laan nopain Tuhan moga genap ku kentam sang nunut to kita pidah Tuhan moga kenap Tuhan upakai dah panyin Tuhan dua hitam ngatuk hitam lebarai tam teh dahuna di hitam bertobat Tuhan udua tam katipa sang nunut pahalaan syarat sang elo Tuhan dua hitam jadi abin hanunan ate balik kumak nuni tagu ita dua dah nyudah melak urip usentana urip balang salat teh nang jabat teh ayo nasi payan aku sedia kedah deh nasi payan ku sedia nono re kurin si payan ku sedia kenap kui kena artina si payan sedia sama kahurip naman Tuhan lebih senang urip balang salat teh balik kumak pidah Tuhan muga kenapna teh balik kumak nuni nunok ni kak di do kedah apa ika jak lim ika menuna ada jaka berubah kerini kedah nanti pakenap dahun balik nunok pare nunok pati kalau lo jak kerene no jaha sayu kerene kan ha balik pa mang usita dak nanunan dan akan napikin nunan sayu Tuhan bo kawah mereka panuti sang pelemana tolo sayu sang kuri pangnah lunan oh matai melakusun tanane am abah bertobat awin dah nak kenap nunan awin dah kumak nusi peng ku sedia kenap ku Tuhan oi nunok deka di daw nunok deka are di daw awin deka pelemana Tuhan sang mengubah ika ngioh kelunan habeh di masa ka murid nusi tajam jadi anak-anak perlu telo jaga jadi tam yinang kahung kelunan lang melakusun tanane nusi payan hawan bertobat awin non awin dah pun kenap alang kuma sampai sedia kenap dah ataupun nasipayan Tuhan nyadiulam kenap dah bi sedangkan dah ukelenghi katuk Tuhan nyuhu bertobat jadi abin anina kekerasan hati yang kuri surat Tuhan nanti janganlah keraskan hatimu relakanlah hatimu dan bertobatlah kan Tuhan depa mahing kenap ka ngelibana kenap ka dipulina kenap ka kan Tuhan dah surat Tuhan dah jadi binanunan kahum lan salat tampul mana marung kanan dah balik pan nyinang kelunan habeh nopay nare nopay nati nutina dahun dah liwok nginyo ngenap kelunan nop ya kah nop hare kadahna te pabale lang ujab kurik mun ade si pen Tuhan jadi lang pendak kan apa te pabale kuma nopayan si pen ku sedia kenap ku Tuhan kadahna di urip tam Tuhan alanggamna bit tago Tuhan muwin sang nona hawahlaan sinawahlaan ihaka peluang ati Tuhan anggaplah kesabaran Tuhan untuk memperoleh keselamatan kan ada Allah telah bahasa aman ada anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk peroleh keselamatan